Salut les amis, مرحبا بكم في هذه la vidéo. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Tout d'abord, j'aimerais féliciter tous les membres qui ont eu leur visa. مازال عاد بدينا مي كنقول لكم على سلامتكم ومبروك عليكم et bonne continuation في la démarche qui suit. Donc بالنسبه للناس اللي مازال ما خداوش الفيزا ديالهم مازال الحال بون كوراج وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. Alors, la vidéo elle est destinée directement aux gens qui ont eu leur visa. Donc, في هذه la vidéo غادي ندويو على كاع لي بابي اللي خاصكم تجمعوا ديو معكم لا فرنسا اللي غادي تحتاجوهم ضروري في كاع لي ديمارش اللي غادي يكونوا ان شاء الله اون فرنسا. كيف كتعرفوا لا ديمارش مازال ما سالاتش. اون فوا اون فرنسا خاصكم تقلبوا باش ديروا لانستالاسيون باش ديروا لانسكريبسيون اكسيتيرا. دونك خاصكم بوكو دو بابي اللي غادي يكونوا تري امبورطون بالنسبه لكم. دونك خاصكم تجمعوهم كاملين باش ما يكونش عندكم مشاكل ان شاء الله. Donc la première des choses dont vous aurez besoin, c'est votre passeport plus votre visa. فاش خديتوا le passeport ديالكم avec le visa من عند TLS, c'est bien sûr pour franchir les frontières. Donc pour arriver en France, vous aurez besoin d'un passeport plus le visa. La deuxième des choses, c'est votre CIN. C'est mieux ان تكون عندكم لا سي ان ديالكم اوريجينال بلس دي كوبي. سي ميو انكم تاخذوا دي كوبي معكم باش هكا ما يوقعش لكم مشكل باسكو ميم لي فوتوكوبي لابا فاش كتوصل ما كتكونش عارف لي بيرو فين كيديروا دي كوبي ودي فوا تيكونوا غاليين. دونك سي ميو انك دي معاك لي كوبي ديالك اي لا كوبي ديال سي ان ديالك بلس اوريجينال. La troisième des choses, ce qu'il faut ramener, c'est l'hébergement. Bien sûr, فاش غادي توصل للمطار في la France, n'importe quel aéroport, soit Paris ou bien Strasbourg, etc. Vous aurez besoin de votre hébergement ou bien votre réservation d'hôtel. La réservation d'hôtel ديالك هي اللي كتعطيها لهم دي فوا كيسولوك عليها فاش كتوصل للايروبور تيسولوك فين غادي تجلس. دونك خاصك تبين لهم un justificatif d'hébergement اللي هو soit l'attestation d'hébergement, attestation d'accueil ou là la réservation d'hôtel. Et pour la troisième des choses, vous aurez besoin de votre attestation d'OFI. L'attestation d'OFI qui كنرجعوها عليكم من عند في TLS في هذاك l'enveloppe اللي خديتو فاش خديتو الفيزا ديالكم. الوغ هذيك l'attestation d'OFI كيخصك ديرها معاك باش ملي توصل ان شاء الله لا فرنسا خاصك دير لا ديمارش ديال لوفي. لا ديمارش لوفي اللي هي فيها لا فيزيت ميديكال فيها لو ميدسان traitant, faire beaucoup de choses. Donc une nouvelle vidéo غادي تكون par rapport les démarches اللي غادي يكونوا جايين من بعد فاش توصلوا لا فرنسا ان شاء الله. Pour la troisième des choses, vous aurez besoin de votre préinscription. La préinscription elle est obligatoire. علاش c'est vrai que le nom ديالكم راه il est déjà figurant في les listes de préinscription في l'université, mais vous aurez besoin de la préinscription pour plusieurs démarches. Par exemple, la sécurité sociale, par exemple, le caution familiale, l'attestation de préinscription. Donc, la sixième des choses, c'est qu'il vous faut les actes de naissance. Vos actes de naissance, en français, comme les originaux, une dizaine de copies des actes de naissance en français, et comme ça vous aurez besoin les actes de naissance au niveau de la préfecture, au niveau de les établissements des démarches de par exemple le caution familiale, par exemple les transports en commun. Il y a plusieurs démarches là où vous aurez besoin de vos actes de naissance. La septième des choses, vous aurez besoin de votre copie et originaux de votre diplôme et certificat de scolarité. Le dossier pédagogique, le dossier d'études ديالكم غادي يخصكم دير معكم un jeu de copies اللي غادي تحتاجوه تمايا باش تعطيو les certificats de scolarité ou là les diplômes ديالكم. Une autre chose, vous aurez besoin de votre carte ou bien votre photo d'identité. Les photos d'identité sont très importantes. Une simple raison parce que ils sont trop chers et sur place, sur le champ, des photos d'identité. C'est mieux تمشيو عند لابو وتاخذوا des photos d'identité بحال هذوك اللي خديتو ديال الفيزا. دونك فاش تمشي عند لابو تقول له يدير لك des photos ديال الفيزا. Une vingtaine ou une quinzaine de photos.
Autre chose, vous aurez besoin de quelques copies de votre passeport, votre préinscription et votre CIN. Ça veut dire les avant, comme les originaux plus les copies. En plus de ça, vous aurez besoin de votre téléphone portable décodé. Donc, plusieurs personnes qui osent la France, un opérateur, une carte SIM, un opérateur téléphonique, qui doivent le téléphone dialogue ou pourquoi? Parce que le téléphone il n'est pas décodé. Qui compte par exemple Meditel ou la Tisalat Maghreb, donc donc c'est mieux de décoder le téléphone dialogue. En plus de ça, vous aurez besoin de votre PC portable parce que il n'y a plus des cyber où les gens sont plus chers. Donc c'est mieux avec ton PC portable parce que des Mac. En plus de ça, vous aurez besoin de votre attestation de bourse. C'est très important, l'attestation de bourse. Les frais d'inscription et par exemple, je vais vous donner un exemple. À l'université de Strasbourg, les frais d'inscription pour un master, c'est 500 €. Et si vous avez une attestation de bourse, les frais se réduisent jusqu'à 5 €. Donc il y a une grande différence. Et les transports en commun qui sont moins chers, par exemple de 26 € qui est 3 €. Donc, il a une attestation de bourse, les gens qui ont une carte Minhati ou quelque chose comme ça, des bourses, ils peuvent le centre qui a les bourses ou il y a une attestation de bourse. Alors, autre chose, l'argent en espèces, en liquide, donc l'échange dans le Maghreb. Avec l'échange, soit une banque, soit un bureau d'échange, au niveau de l'aéroport, vous aurez demandé d'un justificatif d'échange de la somme dont vous disposez. الفلوس اللي عندكم في جيبكم خاصكم تجوستيفيو منين جات باش تجوستيفيو منين جات خاصكم ضروري تمشيو عند ان بيرو ديشانج او لا اون بانك باش يعطوك من بعد ما تصرف الفلوس ديالك يعطوك اون اتيستاسيون باللي راك صرفتي اون سوم اكس دارجون. Et en plus de ça, finalement, خاصكم une valise bien fermée اللي ديروا فيها كاع الحوايج ديالكم. هاد la valise de 23 kg non dépassée, يعني ما خاصكمش ديباسيو هاد les 23 kg, sinon vous aurez amené à payer une quarantaine ou bien une soixantaine d'euros de plus au niveau de l'aéroport. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. كنتمنى نكون وصلت لكم l'idée على كاع لي بابي اللي خصكم ديو معكم اون فوا تكونوا غاديين لا فرانس. بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش ملي ياخذوا الفيزا ديالهم ولا الا خداو لو فيزا ديالهم ما يوقعش لهم مشكل اون فوا يوصلوا تمايا يديو معاهم كاع لي بابي اللي واخدين. بالنسبه لي زوتر فيديو اللي غادي يكونوا تابعين نديروا اون فيديو على لانسكريبسيون حيت لانسكريبسيون هذا العام الا شونجي ولات لا سيفيك اي ما بقاتش لا سيكوريتي سوسيال. دونك غادي نديروا اون فيديو اللي غتشرحوا فيها اون ديتاي اشنو هي هاد لانسكريبسيون هادي وكيفاش نقدروا نديروها اون فوا اريفي اون فرانس. غندويو على لي ديمارش و لا سيفيك حتى هي اشنو كتعني. بالنسبه للفيديو اللي غتكون من بعدها سي اون فيديو اون فوا اريفي اون فرانس اشنو هما لي ديمارش اللي خاصنا نديروهم كوريكتومون باش نتانستالو مزيان في لا فرانس واشنو هما الحوايج اللي خاصنا نبعدو منهم باش ما نطيحوش في مشاكل وما يوقعش لنا بروبليم. دونك سور سو كنتمنى هاد لا فيديو تكون نفعتكم وكنتمنى يكون الحل لجميع المشاكل ديالكم. تبعوا لي زوتر فيديو ديروا جيم تابوني باش يوصل لكم كاع لي فيديو اللي جايين و كنقول لكم بون شانس اي بون كوراج في لا كونتينيتي ديالكم.